औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकर की एक आयत का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि तुमको जायज़ नहीं कि लो उसमें से तुम अपनी बीवियों से तलाक देने के बाद जो कुछ भी तुमने उनको दिया था, मगर जबकि खाविंद और बीवी दोनों डरे इस बात से कि कायम न रख सकेंगे अल्लाह के ज़ाब्ते। फिर अगर तुम लोग डरो इस बात से कि वो तुम दोनों कायम न रख सकेंगे अल्लाह के ज़ाब्ते, तो कुछ गुनाह नहीं दोनों पर। इस माल में से जो औरत फिदिया के तौर पर दे, ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए ज़ाब्ते हैं, सो उनसे आगे मत बढ़ो। और जो कोई आगे बढ़ेगा अल्लाह के मुकर्रर किए हुए ज़ाब्तों से, तो वही लोग जालिम होंगे। आगे इरशाद रब्बानी है, फ़इन तल्लक़ाहा वला तुहिल्लु लहू मिन बादिहु हत्ता तनकीहा ज़ौजा गैरहा। फिर अगर उस औरत को तलाक दे दी तीसरी बार, तो अब हलाला नहीं होगा उस खाविंद के लिए वो औरत, उसके बाद जब तक कि वो औरत निकाह ना करे किसी दूसरे खाविंद से। इस आयत में परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि अगर तीसरी बार तलाक हो जाए या शौहर तीसरी मरतबा जो तलाक दे दे, 2 मरतबा तो वो रुजू कर सकता है, लेकिन तीसरी मरतबा जब वो तलाक दे देगा तो शौहर के लिए अब जायज़ नहीं है कि जब तक कि वो औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं करेगी। और इस अमल को हलाला कहते हैं। लेकिन ये हलाला करना, ये करवाना, किसी के साथ ये माहिदा करना कि तुम शादी कर लो फिर तलाक दे देना, ये बिल्कुल गलत है और लानत फरमाई है इस बात पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है इस बात पर और ऐसे माहिदों पर। जो अगर कोई करता है कि आप हलाला के तौर पे हम आपसे निकाह कर रहे हैं, जैसे कि हमारे माशरे में अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, लोग हलाले के तौर पे लोगों से निकाह करते हैं और ये एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमें निकाह में करके फिर हमें तलाक दे देना, ताकि हम अपने साबका शौहर से दोबारा रब्ता कर लें, दोबारा शादी कर लें या रुजू कर लें। और हमारे यहाँ बहुत से उलमा इकराम इस काम या बात को धंधा बना लिया है और मुख्तलिफ़ शहरों में हलाला मौलवी भी मशहूर हैं कि अगर हमें हलाला करना है तो उसके लिए मखसूस मौलवी होते हैं और वो ये अमल करवाते हैं, ये काम करवाते हैं। जब हमारे पैगम्बर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को लानत दी है और बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाया है कि आप माहिदे के तहत किसी के साथ निकाह करो। आगे इरशाद रब्बानी है, फ़इन तल्लाक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतरजआ अन ज़न्ना युइन्ना अन युक़ीमा हुदूदुल्लाहि। फिर अगर तलाक दे दे दूसरा खाविंद, तो कुछ गुनाह नहीं उन दोनों पर कि वो बहम मिल जाएं, अगर एतमाद करेंगे और कायम रखेंगे अल्लाह के ज़ाब्ते। फिर अगर वो औरत कहीं दूसरी जगह शादी करती है और फिर वो औरत उस शौहर से भी उसकी नहीं बन पाती और उसने भी उसको तलाक दे दी, तो अब कोई गुनाह नहीं होगा उन दोनों पर या उस औरत पर कि वो अपने साबका शौहर से राब्ता कर ले, उससे रुजू कर ले, उससे निकाह कर ले। वो साबका शौहर से निकाह कर सकती है अगर उनको यकीन हो कि वो अल्लाह के हुदूद की पासदारी कर सकेंगे। अल्लाह के हुदूद और अहकाम शरीयत हैं में रहकर तमाम अमल करेंगे, काम करेंगे और उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है और कायम करना भी ज़रूरी है। वतिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। ये अल्लाह के ज़ाब्ते हैं, अल्लाह बयान फरमाता है उनको, उनके वास्ते, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और ये हैं हुदूद अल्लाह के। अल्लाह ताला इस आयत में वाज़ा तौर पे बता रहे हैं कि खोल कर हम तमाम हुदूद और बयान फरमा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों के लिए जो इल्म हासिल करना चाहते हैं या इल्म के तलबगार हैं और जो दानिशमंद हैं, क्योंकि दानिशमंद ही अमल करते हैं। आगे इरशाद रब्बानी है, वइज़ा तरक्तमुन निसा फबलगहुन्न अजलहुन्न फअमसकुहुन्न बिलमारूफ़िन असरहुन्न बिलमारूफ़। और जब तलाक दे दी हो तुमने औरतों को,
پھر وہ پہنچیں اپنی عدت گزارنے کے قریب تو رکھ لو ان کو بھلے طریقے سے یا چھوڑ دو ان کو بھلے طریقے سے۔ اب اس آیت میں پروردگار عالم دوبارہ ریپیٹ کر کے بتا رہے ہیں تاکہ انسان کی سمجھ میں بات آ جائے کہ ہمیں کس طریقے سے عمل کرنا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو پھر جب وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں تو اب چاہو تو روکو ان کو، لیکن نیکی اور بھلائی اور خیر کے ساتھ۔ اگر چاہو تو انہیں رخصت کر دو، اور رخصت کرو تو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ وَلَا تَمْسَكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا، نہیں روکو ان کو ستانے کے لیے، نہ کہ ان پہ زیادتی کرو۔ اس آیت میں پروردگار عالم بتا رہے ہیں دیکھو تم ایسا نہیں کرنا کہ تم روکو ان کو تنگ کرنے کے لیے، کہ شوہر سوچے کہ میں رجوع کر لوں، پھر اس کو اچھے سے بتاتا ہوں، اور یعنی کہ اس کو غصہ اتنا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور وہ غصے کی آگ میں اس قدر جل رہا ہے کہ رجوع کرنے کا انتظار کر رہا ہے کہ رجوع کرنے کے بعد میں اس کو اور اذیتیں دوں گا، اس کو اور تکلیفیں پہنچاؤں گا، اس کو اور تکلیف درد دوں گا۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ قانون تو اجازت دے رہا ہے روکنے کا، لیکن تم قانون کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی اجازت کا ناجائز استعمال کر رہے ہو۔ اگر گھر بسانے کا ارادہ ہو گیا ہے تو اپنی غلطیوں کا احساس بھی تو تم ضرور رجوع کر لو، لیکن تمہارا مقصد رجوع کرنا صرف پریشان کرنا ہے، اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اذیت دینا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی ایسا کرے گا بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تو اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم ڈھایا اور اپنا ہی اس نے خود نقصان کیا، اور اپنے لیے ہی اذیتوں کا، تکلیفوں کا سامان جمع کرا خود کے لیے، اور اپنے آپ کو اذیت اور تکلیفوں میں ڈال دیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یعظکم بہ، اور مت بناؤ اللہ کے احکام کو ہنسی، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور حکمت کی باتیں، اللہ نے تم کو نصیحت کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اور کھیل نہیں بناؤ، یہ اچھی طرح جان لو قانون ہی ہے، اور یاد کرو، ذکر کرو اور شعور کرو جو تم پر اللہ نے اپنی انعامات نازل کیے، انعامات عطا کیے، اور جو اس نے نازل کر دی ہے تم پر اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنی حکمت، اور اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ سیدھا راستہ پہ تم چل سکو اور اسے اختیار کر سکو۔